નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર। શરૂઆત અમદાવાદ તરફથી કરીએ તો અમદાવાદમાં દુર્ગાષ્ટમીની રંગેચંગી ઉજવણી કરવામાં આવી। શહેરના અદાણી શાંતિગ્રામ ટાઉનમાં બંગાળી સમાજના લોકોએ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરી હતી। શાંતિગ્રામ બંગાળી કલ્ચર એસોસિએશન દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે ઉજવણી માટે છેલ્લા 2 મહિનાથી તૈયારીઓ ચાલતી હતી, જેમાં ખાસ કલકત્તાથી માણસોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા। શાંતિગ્રામ બંગાળી કલ્ચર એસોસિએશન દ્વારા કરાયેલ ઉજવણીમાં સમાજના અનેક લોકોએ ભાગ લીધો છે, જેમાં પારંપરિક વિધિ અને શાશ્વત વિધિથી કરવામાં આવી હતી ઉજવણી। શ્રદ્ધાળુઓના કહેવા પ્રમાણે ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ એવો છે કે કેમ્પમાં દુર્ગાને થોડા દિવસ માટે પોતાના પિયર એટલે કે ધરતી ઉપર આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, જ્યાં છઠ્ઠા નોરતે માતાના પરિવાર સાથે આગમન થાય છે। ત્યારે છઠ પછી દસમ સુધી માતાજીની સ્વાગત કરવામાં આવે છે, જેમાં આઠમના અને 9 અને 3 દિવસ સુધી ખાસ વિશેષ રૂપથી पूजन अर्चन કરવામાં આવતું હોય છે। आपका नाम बताइए। बामाचरण मिश्रा। पूजा के बारे में बताइए। पूजा के बारे में बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पूजा होते हैं। ये बंगाली का श्रेष्ठ उत्सव है। ये अहमदाबाद में आते हुए भी यहाँ पे किसी को पता नहीं चलता कि अहमदाबाद में पूजा हो रहा है। ये पूजा बंगाल का ही पूजा लगते हैं, क्योंकि सब जने आके इतना हेल्प करते हैं। और एक SBCA शांतिग्राम बंगाल कल्चरल एसोसिएशन, ये लोग बहुत 4 साल से जितने मेहनत से पूजा करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं, सब कोई इतना हेल्पफुल है। यहाँ का पूजा कलकत्ता का जैसा ही यहाँ पे बनते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम बामाचरण मिश्रा। सर, आपका नाम और पूरा ये क्या है आयोजन? नमस्कार, मैं बापी घोष, प्रेसिडेंट SBCA। This year we are completing the 4th year Durga Puja in Adani Shantigram. The team SBCA worked hard to recreate the spirit of Bengali traditional puja pandals. The detail of pandals was designed thoughtfully. The grandeur of Durga idols has been meticulously crafted by our skilled artisans. They capture the divine grace of Ma Durga. The delicacies are from the heart of Kolkata, along with folk music and dance. We are experiencing the Kolkata feeling in Shantigram. Thank you. नमस्ते, मैं मीठू लश्कर, सेक्रेटरी ऑफ टीम SBCA। शांतिग्राम में दुर्गा पूजा हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन 4 साल में ये पूजा काफ़ी फैल गए हैं। बहुत बड़ी मान में ये पूजा शुरू हो गई है। और टीम SBCA में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा टीम है जो ये पूजा करने में मुझे हेल्प करते हैं। और ये पूजा शुरू होता है षष्ठी से, षष्ठी टू दशमी विसर्जन तक हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। भले ही अदानी शांतिग्राम में 150 बंगाली फैमिलीज है, लेकिन पूरे अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 1000 पीपल डेली पंडाल विजिट करते हैं एंड दे हेल्प अस अ लॉट इन ईच एंड एवरी वे। शांतिग्राम में ये पूजा जितने सारे बंगालीज एंड नॉन बंगालीज हैं, काफ़ी लोग आते हैं पूजा के काम में हाथ बटाने के लिए। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ये स्पेशल होता है हम लोगों के लिए। सबसे स्पेशल है अष्टमी पूजा एंड अष्टमी टू नवमी का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो 25 मिनट्स का, उसमें हम लोग मानते हैं माता जी स्वयं आके विराजमान होते हैं और अपनी आंखों से अपने जो भक्त हैं सबको देखते हैं और हमें आशीर्वाद करते हैं। फिर हम लोग दशमी के दिन माता जी का विसर्जन करते हैं। हम मानते हैं माता जी दुर्गा पूजा के टाइम कैलाश से फुल फैमिली लेके आते हैं धरती पे मायके में, तो हम लोग उनका स्वागत पूजा में ये 5 दिन बिता के दशमी के दिन हम लोग विसर्जन में माता को सिंदूर से सजा के मुंह मीठा करके विसर्जन करते हैं। ये है दुर्गा पूजा का स्पेशलिटी। एंड अब सब देखिए, दर्शन कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है और किस प्रकार का आयोजन है दुर्गाष्टमी का? मेरा नाम मीठू लश्कर है, मैं टीम SBCA का सेक्रेटरी हूँ। टीम SBCA एक ग्रुप है जो पूरा दुर्गा पूजा कंडक्ट कर रहा है और लास्ट 2 महीने से दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। कोई बाहर से है, मुंबई से, कोई अहमदाबाद से है,
लेकिन जो जहाँ पे भी है सब इकट्ठे मिलके टीम SBC के बैनर के अंदर ये काम दुर्गा पूजा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा जैसे नवरात्रि फर्स्ट डे से शुरू होता है, दुर्गा पूजा 6 डे से शुरू होता है। षष्ठी बोलते हैं हम बंगाली में। षष्ठी पूजा के दिन हम जो मदर्स है सब माएँ बच्चों के लिए पूजा करके दुर्गा पूजा शुरू करते हैं। उसके बाद शाम को होता है आमंत्रण अधिवास, जो हम माता जी को बुलाते हैं कि आप आओ, आके इधर विराजमान हो, हम लोग आपकी स्वागत करेंगे। फिर दूसरे दिन होता है सप्तमी। सप्तमी में स्पेशल जो है एक केले की पेड़ को हम लोग दुल्हन की तरह सजाते हैं, जो गणेश जी की धर्म पत्नी मानते हैं। फिर उसकी पूजा करके उसको जो हल्दी लगा के हल्दी सेरेमनी करते हैं, फिर पंडाल में आके स्थापना करके तो पूजा करते हैं। सप्तमी के बाद होते हैं अष्टमी। अष्टमी तो सबको पता है कि वो महाअष्टमी कहलाते हैं एवं उस दिन बहुत स्पेशल पूजा होता है। नेक्स्ट जो सबसे मेन तिथि होती है दुर्गा पूजा की, वो है अष्टमी और नवमी के जो ट्रांजिशन पीरियड, बीच में जस्ट 25 मिनट्स की वो होती है। वो टाइम में जो पूजा होता है, हम लोग मानते हैं कि वो पूजा में स्वयं माँ दुर्गा अधिष्ठान करके उनके आँखों से हम सबको देखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। वो सबसे स्पेशल होता है। फिर नवमी का पूजा होता है। नवमी का जो नॉर्मल धुनुची डांस, धुनुची एक बंगाली पूजा की स्पेशल वो होता है। धुनुची लेके सब लेडीज़ जेंट्स भी एक साथ माता जी के सामने आरती करते हैं और पूजा करते हैं। एकदम लास्ट डे होता है दशहरा। हम लोग दुर्गा पूजा में मानते हैं देवी दुर्गा उनकी फुल फैमिली के साथ कैलाश से धरती पे पृथ्वी पे आते हैं मायके में। फिर जो दशहरा है, दशहरा के दिन माता उनकी फैमिली लेके वापस जाते हैं पति के घर कैलाश में। तो वो टाइम में हम लोग दुख में रोते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हंसी खुशी बेटी को उनके पति के घर विदा करने के लिए जो रिचुअल्स मानते हैं वो सिंदूर खेला के नाम पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिंदूर खेला में हम माता जी को मिठाई खिला के सिंदूर से बिल्कुल सजा के फिर पति के घर वापस भेजते हैं। ये है दुर्गा पूजा का स्पेशल जो पूजा विधि और नियम यही। और ये पूरा काम करते हैं नॉट ओनली मी बट माय टीम। इट्स अ टीम वर्क। टीम SBCA 8-10 मेंबर हैं जो एक साथ मिलके ये पूजा संपन्न करते हैं। भले ही हमारा पूजा आदानी शांतिग्राम का 4 साल का ही है, लेकिन ये 4 साल में ये पूजा काफ़ी नाम कर चुके हैं। पहले तो अब शांतिग्राम में ऑलमोस्ट 150 बंगाली फैमिलीज़ है जो ये पूजा कंडक्ट करते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बंगाली कम्युनिटी, ये ऑल ओवर अहमदाबाद से पूजा देखने आता है। एंड ईच एंड एवरी कम्युनिटी मेंबर हमें हेल्प करते हैं। इवन आदानी शांतिग्राम में जितने सारे फ्लैट्स हैं, जितने सारे सब आके हमें हेल्प करते हैं पूजा में, डोनेशन देते हैं, पूजा का काम करते हैं। पूजा बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और पूरे अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 1000 पीपल डेली पंडाल विजिट करते हैं। तो बस यही है हमारा पूजा। आप भी देखिए कैसा है। थैंक यू। आपका नाम बताइए और सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या करेंगे आप? मेरा नाम सप्तमा चक्रवर्ती है और हम लोग यहाँ पे दिस इज द 4th year we are celebrating this puja and it is a very nice celebration we are here and actually ये हम लोग कलकत्ता से हैं। वहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ पे after 19 years we are experiencing the same culture here and पूजा यहाँ पे जो होता है वो इतना सिंपल और we get so much involved into this पूजा that ऐसा लगता है कि ये हमारे घर का ही पूजा है। नमस्कार, आप सबको हार्दिक शुभेच्छा दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से। हम लोग ये साल 4 साल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा अहमदाबाद से ये पैंडल विजिट करने के लिए आते हैं। हमारा पूजा का पैंडल का थीम ये बार कलकत्ता जैसा ही है एंड माँ दुर्गा का जो मूर्ति बनाया गया है वो हम कलकत्ता से स्किल्ड आर्टिशियंस को लाके बनाया है। हमारा
Bhog Prasad, cultural events, and dance all are from Calcutta's flavor. We are expressing the Calcutta now in Santigram. Thank you. સુરતના માંગરોળના મોટા બુરસરાની સીમમાં 8 ઓક્ટોબરે સગીરા પર ગેંગરેપ થયો હતો, જેના ત્રીજા આરોપી રામ સજીવન ઉર્ફે રાજુને 10 ઓક્ટોબર અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનથી ઝડપી લીધો છે. આજે રાજુને લઈ પોલીસ કોર્ટ પહોંચી છે. પોલીસે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી છે. જ્યારે મૃતક આરોપી શિવશંકર આજે દશેરાના દિવસે અગ્નિદાહ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે સવારે 6 વાગે શિવશંકરને અગ્નિદાહ અપાયો છે. માંગરોળના મોટા બુરસર ગામે સગીરા પર 3 નરાધમોએ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. 8મી તારીખે જે રાતના 10:15 થી 11:15ના અરસામાં જે દુષ્કર્મની જધન્ય ઘટના બની હતી, એ અનુસંધાને સુરત રૂરલ અને સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો સીપી સાહેબ સુરત અને રેન્જ આઈજીપી સાહેબ સુરત રેન્જના માર્ગદર્શનમાં સતત શક્ય બને તેટલા ઝડપથી ગુના ઉકેલાય અને આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ થાય એ અંગે છેલ્લા 3 દિવસથી સક્રિય છે. 2 આરોપી પકડ્યા બાદ સુરત રૂરલ અને સુરત સિટીની સંયુક્ત ટીમોને એક હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના માધ્યમથી ચોક્કસ માહિતી મળેલ કે ત્રીજો આરોપી, જેનું નામ છે રામસ જીવન ઉર્ફે રાજુ રામ સબત વિશ્વકર્મા, એ વ્યક્તિ ની મૂવમેન્ટ ભરૂચ અને વડોદરા તરફ આવી રહેલ હોવાની હકીકત મળતા આ તમામ ટીમો કામે લાગી ગયેલી અને વડોદરા ગ્રામ્ય, વડોદરા રેલવે પોલીસ, વડોદરા શહેર પોલીસ એ તમામને યોગ્ય માહિતી આપતા એ તમામ ટીમોએ પણ 3 થી 4 કલાક સુધી સતત સર્ચ ઓપરેશન ત્યાં આદરેલ. પરંતુ આ આરોપી રીઢો ગુનેગાર હોય એ વડોદરાથી પણ આગળ નીકળી ગયેલ હોય વડોદરા રેલવે અને અમદાવાદ રેલવેની ટીમોને પણ જાણ કરવામાં આવેલી હતી. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ આમાં આરોપીને પકડવા માટે મદદ કરી રહેલ હતી. એ સમય દરમિયાન વડોદરા રેલવે ની ટીમ અને અમદાવાદ રેલવેની ટીમો ઇન્ટેન્સિવલી રેલવે સ્ટેશનો ઉપર અને ટ્રેનોમાં સર્ચ કરી રહેલી હતી. એ સમય દરમિયાન પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળેલ કે આ રાજુ નામનો આરોપી દાદરથી અજમેર જઈ રહેલી ટ્રેનમાં બેઠો છે. એને અમદાવાદ રેલવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે રાતના 10:50 વાગે સાબરમતી વિસ્તારમાંથી એની ધરપકડ, એને અટક કરેલ હતી અને સુરત રૂરલ પોલીસને જાણ કરતાં આજે સુરત રૂરલ પોલીસે એનો કબજો મેળવી અને એને ધરપકડ કરેલી છે. આવતીકાલે કોર્ટમાં રજૂ કરી એના રિમાન્ડ માંગી અને ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવશે. આ આરોપી પાસેથી પોલીસે એક મોબાઈલ જે ઉપયોગ કરતો હતો એ ફરિયાદીના મોબાઈલનું સિમ કાર્ડ અને ભોગ બનનારના મોબાઈલનું સિમ કાર્ડ, આ 3 વસ્તુ કબજે કરેલી છે. ગુનાને અંજામ આપ્યા પછી 8મી તારીખે રાત્રે આ 3 આરોપીઓ વહેલી સવારે પીપોદરા ઓવરબ્રિજની નજીક ભેગા થયેલા હતા અને ત્યાંથી ન પકડાય એના માટે પોતપોતાના મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દીધેલા હતા અને બપોરે મોબાઈલ ફરી પાછા ચાલુ કરી એકબીજાના સંપર્કમાં આવી અને ભાગવાનું પ્લાન 3 જણે બનાવેલ હતો. એ અરસામાં પોલીસે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરેલી હતી. આજુબાજુના વિસ્તારમાં હિલચાલ પણ રાખતા હતા કે જેથી પોલીસથી બચી શકે અને પકડાય નહીં. પ્રથમ આરોપી પકડાઈ ગયો બાદ આ રાજુને જાણ થતાં એ દિવસે બીજે દિવસે એટલે કે 9 તારીખે સાંજે તડકેશ્વરની સીમમાં જંગલમાં આખી રાત છુપાઈ ગયેલો અને વહેલી સવારે ચાલતા રોડ ઉપર આવી રિક્ષામાં બેસીને અંકલેશ્વર ગયેલ હતો. ત્યાં પણ પકડાઈ ન જાય કારણ કે ભરૂચ પોલીસ પણ સક્રિય રીતે આરોપીને પકડવા માટે આ સુરત શહેર અને સુરત રૂરલની સંયુક્ત ટીમને મદદ કરી રહી હતી. તો ત્યાંથી પણ પકડાઈ ન જાય એટલા માટે અંકલેશ્વરના જાડી ઝાંખરામાં એ વ્યક્તિ અવાવરૂ વિસ્તારમાં છુપાઈ ગયેલ અને સાંજના સુમારે અંકલેશ્વરથી રિક્ષા કરી ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન ગયેલ અને ત્યારબાદ ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનથી મેમુ ટ્રેનમાં વડોદરા ગયેલ
જ્યાં વડોદરા ઉતરી અને નાસ્તો કરી અને ત્યારબાદ એ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનો સર્ચ કરેલ હતો. એ દરમિયાન એને જણાઈ આવેલ કે આ ટ્રેન દાદર મુંબઈ જે ટ્રેન છે એ અજમેર જાય છે, તો રાજસ્થાન તરફ ભાગવાનું એનું ઈરાદો હતો. અને એ ટ્રેનમાં મેં આપને કીધું એ રીતે સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનથી અમદાવાદ રેલવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે એને પકડેલ છે. આ આરોપીનું ગુનાહિત ઇતિહાસ જોઈએ તો એના વિરુદ્ધમાં 9 ગુના નોંધાયેલા છે, જેમાં હાલ અંકલેશ્વર રૂરલનો એક ચોરીનો ગુનો અને આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમના PM પલ્લામ પોલીસ સ્ટેશનના ગરફોડના ગુનામાં આ આરોપી વોન્ટેડ હતો. પોલીસે સાયન્ટિફિક અને ટેકનિકલ તમામ પુરાવાઓને આધારે તપાસ ચાલી રહી છે અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ અને જે SIT રચવામાં આવેલ હતી અને એમાં SITના સુપરવાઇઝિંગ અધિકારી તરીકે DYSP RR સરવૈયા હતા, એમને જ તપાસ સોંપી દેવામાં આવેલી છે. એટલે હવેથી આ ગુનાની તપાસ SITની મદદ લઈ અને DYSP કામરેજ RR સરવૈયા કરશે. આગળની તપાસ ચાલુ છે. સવારના પીપોદરાની કેનાલ પર 3 જણ ભાગી અને ભેગા થયા છે. પછી ત્યાંથી ફોન સ્વિચ ઓફ કરી અને પકડાઈ ના જાય એના માટે અલગ અલગ જગ્યાએ ગયા છે. અને પછી બપોરના 3 વાગે તડકેશ્વર વિસ્તારમાં આ લોકો ભેગા થયા છે અને ત્યાંથી ફરી પાછા 3 જણ છૂટા થઈ, જેમાંથી 2 આરોપીઓ તો એ જ વિસ્તારમાંથી પોલીસે એ જ દિવસે સાંજે પકડેલા છે. પણ આ વ્યક્તિ પકડાઈ ના જાય એના માટે તડકેશ્વર કેનાલની પાછળ આવેલા ઝાડી ઝાંખરાવાળા વિસ્તારમાં વહેલી સવાર સુધી એ વ્યક્તિ એ આરોપી છે એ રોકાયેલ છે. સર, આ ભોગ બનનાર અને જે ફરિયાદીના જે મોબાઈલ છે એ લોકોએ કઈ રીતે ગુમ કર્યા છે કે એમની પાસે છે? ભોગ બનનાર અને ફરિયાદીના મોબાઈલ ફોન આ ગુનાને અંજામ આપ્યા બાદ સિમ કાઢી લઈ અને ખેતરાડ વિસ્તારમાં ફેંકી દીધા છે. અને એ ફેંકવામાં આ રાજુ નામના આરોપીનો મુખ્ય રોલ રહ્યો છે, જે પોલીસ રિમાન્ડ દરમિયાન શોધવાના પૂરા પ્રયત્ન કરશે. હાલ સુધી એવું કંઈ ધ્યાન પર નથી આવ્યું. રિમાન્ડ પોલીસે જે મુન્ના નામના આરોપીને ગઈકાલે કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા એના 17 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મળ્યા છે અને આ વ્યક્તિને પણ કાલે કોર્ટમાં રજૂ કરી અને યથોચિત મેક્સિમમ રિમાન્ડની પોલીસ માંગણી કરશે. જે દાદર અજમેર ટ્રેનના ચાલુ ડબ્બામાં આ વ્યક્તિ બેઠો હતો. સિમ કાર્ડ મળી ગયેલા છે, સિમ કાર્ડ તોડેલા નથી. પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ બંનેનો ઉપયોગ આ ગુનાને ડિટેક્ટ કરવા માટે કરેલ છે. મોબાઈલ જે મળ્યો છે એ રાજુ નામના આરોપીનો છે અને ભોગ બનનાર અને ફરિયાદીના માત્ર સિમ કાર્ડ મળ્યા છે, મોબાઈલ હજી સુધી નથી મળ્યા. પોલીસે મેં આપને કીધું એ રીતે જે જગ્યાએ ભાગ્યા છે એ વિસ્તાર આખો GIDC વિસ્તાર, પીપોદરા, તડકેશ્વર 2 વિસ્તાર છે જ્યાં એમને ભાગવાની કોશિશ, છુપાવવાની કોશિશ કરી છે પોતાની જાતને. પોલીસે તમામ જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન કર્યા છે અને રિમાન્ડ દરમિયાન ક્યાં ક્યાં એ લોકો ગયા હતા અને શું કર્યું હતું એની વિગતવારની તપાસ પોલીસ કરશે. એ વિક્ટીમનું જે ચેઇન લઈ લીધેલ હતું અને ચેઇન ફેંકી દીધેલ છે, એ ચેઇન સાચું ન હોવાની હકીકત, મતલબ ખોટો હતો એ ચેઇન, એવી હકીકત પોલીસ સમક્ષ આવેલી છે. પણ ચેઇન ત્યાં ખેતરોમાં જ ફેંકી દીધેલું છે. ગ્રાઉન્ડ પોલીસ હાલ તૈયાર કરી રહી છે. હાલ એનું ઇન્ટ્રોગેશન પણ ચાલે છે અને હાલ જ અમદાવાદથી લઈ અને સુરત રૂરલ પોલીસ અહીં કોસંબા પોલીસ ખાતે એ આરોપીની ધરપકડ કરેલી છે. એના ચોક્કસ ગ્રાઉન્ડ પોલીસ નક્કી કરી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરશે અને 14 દિવસના રિમાન્ડની પોલીસ માંગણી કરશે. લૂંટ પહેલેથી જ લૂંટની કલમ આ ગુનામાં દાખલ કરેલી છે. લૂંટ છે, બળાત્કારની કલમ છે અને અન્ય જે ઈજા પહોંચાડવાની, જાનથી મારી નાખવાની છે અને પોક્સોની કલમ 4 અને 6 પણ પોલીસે શરૂઆતથી જ દાખલ કરેલી છે. આજીવન કેદની જોગવાઈ આમાં BNS સેક્શન 72 માં છે.
પોક્સોની કલમ પોલીસે એડ કરેલી છે અને આ આખું કેસ ઝડપથી ચાર્જશીટ થાય ને મેક્સિમમ સજા જેટલી બને તેટલી મેક્સિમમ સજા કડકમાં કડક સજા થાય એની તમામ તૈયારી પોલીસ કરી રહેલી છે અને આ ગુનામાં સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની પણ પોલીસે માંગણી કરી દીધી છે. આજે દશેરાનો પાવન પર્વ છે ત્યારે ઠેર ઠેર શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે સુરતમાં પણ દશેરા પર્વને લઈને ઠેર ઠેર શસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે સુરતમાં આર્ય સમાજ હોલ ચોક બજાર ખાતે માજી સૈનિક અને આર્ય સમાજ દ્વારા શસ્ત્ર પૂજન યોજાયું હતું. मनमोहन शर्मा, मार्गदर्शक पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात। शर्मा जी, आर्य समाज हॉल में क्या कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं? किस हिसाब से पूजा अर्चना की? आर्य समाज हॉल में आज हमने हवन यज्ञ किया तथा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया। आज हमारे सभी नागरिकों को जगाने के लिए राष्ट्र हित में ये अवश्य हो गया है कि हम यज्ञ के ऊपर भी उतना ही भार दें, साथ के साथ जो है हमारे जो शस्त्र और शास्त्र, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों पर विश्वास करते हैं। हमने शस्त्रों की भी पूजा की। यहाँ पूर्व सैनिक तो इतनी अधिक संख्या में पधारे हैं जितनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इसका तात्पर्य ये है कि लोगों के मन में आज राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही है और ये जागृत होनी भी अति आवश्यक है। नहीं तो मैं सोचता हूँ कि भारत का भविष्य, हिंदुओं का भविष्य खतरे में है। जब हिंदू घटता गया तो भारत घटता गया। आज जो है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से हर तरफ से ये हो रहा है कि कल का हिंदू कैसा होगा, कल भारत का नक्शा कैसा होगा। आज अभी हमने देखा कि हरियाणा में जब इलेक्शन थे तो मुझे ये एक भावना, एक मन में रात को मैं जागा तो एक ख्याल आया कि J&K का कुछ भरोसा नहीं है। हिमाचल जो है कांग्रेस सरकार के पास है, उसके बाद जो है पंजाब आपके पास है, अगर हरियाणा भी चला गया तो पूरी बेल्ट जो है चली जाएगी। कौन जो है, इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी इनमें से विपक्ष में ऐसा नहीं है जिन्होंने आज ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी भर्त्सना की हो, ये कहा हो कि ये गलत हो रहा है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने चाहा कि यहाँ पर जो है हम शस्त्र पूजा करें। नागरिकों के मन में ये जो है शस्त्र पूजा के शस्त्र, हमारी नारियां भी जो है आज तक जो है जितनी हमारी देवी देवताएं हैं सब शस्त्र के साथ पर रहती हैं। और उन्होंने उस समय भी ऐसा होता है कि जितने राक्षस होते थे उनका संहार वो करती रहती थी। तो हमें जो है नारियों को भी आज इसराइल को देखे वो शस्त्र पूजन करते हैं। आज एक छोटा सा देश जो है पूरे विश्व को जो है एक सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। उनकी एक एक नारी जो है राष्ट्रभक्त है, एक एक नारी जो है राष्ट्र को बचाने के लिए सदा तत्पर रहती है। इसी प्रकार मैं सोचता हूँ कि भारत के नागरिक जो हैं उनके मन में, उनके बच्चों में ये संस्कार आए कि हमें जो है इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, नहीं तो हमारा भविष्य खतरे में है। धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार, रोहित शर्मा, आर्य समाज गुजरात उपप्रमुख, सूरत मंत्री। आज रोज आर्य समाज मंदिर सोनी फळिया सूरत खाते विजयादशमी उत्सव तथा धर्मरक्षा कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं। आ कार्यक्रम संदर्भ में अमे भव्य यज्ञ कर्यो अने अहीं विविध अमारी राइफलो, तलवारों सहित अनेक शस्त्रों जे छे एनुं अमे पूजन कर्युं। हिंदू समाजना दरेक देवी देवताओं पोताना हाथ में शस्त्र ने राखी रह्या छे, त्यारे धर्मनी रक्षा करवा माटे आजे अमे अहीं शस्त्रनुं पूजन कर्युं। ए बदल अहीं नगरजनों अने पूर्व सैनिको खूब मोटी संख्या में पधार्या। आप सौનું आर्य समाज तरफथी स्वागत, अभिनंदन અને દશેરાની સૌને શુભકામના। સુરતી લાલા એટલે લહેરી લાલા જ કહેવાય છે। ત્યારે સુરતમાં દશેરા નિમિત્તે ફાફડા જલેબી ખાવાની એક પરંપરા બની ગઈ છે। દર વર્ષે સુરતીઓ કરોડો રૂપિયાની ફાફડા જલેબી ખાઈ જાય છે। ત્યારે વહેલી સવારથી જ ફરસાણની દુકાનની બહાર લોકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે। સવારના 5 વાગ્યાથી ફાફડા અને જલેબી બનાવવાનું કામ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે।
પૂછતો હતો. તમારું નામ? મારું નામ યક્ષ છે. એટલે અમે લોકો અહીંયા 8 વાગ્યાના ઊભા છે ને કારના લાઈનમાં ઊભા છે. આજે ઉપરથી દશેરા છે એટલે જલેબી આપણા તો ખાવાના આવે એટલે 8 વાગ્યાના ઊભા છે લાઈનમાં અહીંયા ખાવા માટે. ને મહેન્દ્ર ફેમસ છે એટલે ઊભા છે હવે અમે લોકો અહીંયા. કઈ પ્રકારની આ વખતે ગ્રાહકી છે? શું માહોલ છે? જે આવતી સારી ગ્રાહકી છે. વહેલી સવારથી 5 વાગ્યાથી લોકો લાઈનમાં આપણા ત્યાં ઊભા છે અને લોકો 2 કલાક સુધી લાઈનમાં ઊભા રહીને પણ કાકાની મજા માણવી છે. સુરતીલાલ વાત કરીએ તો ગ્રાહકી સારી એવી છે. ગયા વખતે આ વખતે ગ્રાહકીમાં પણ સારો વધારો છે અને એડવાન્સ ઓર્ડર પણ છે આપણા ત્યાં. એ લોકો ફટાફટ આવીને પોતાનું કામ ખુશી ઝડપથી કરી શકે. ભાવમાં વાત કરીએ તો ભાવ કઈ પ્રકારના છે? ભાવમાં વાત એ પ્રમાણે દરેક વસ્તુ 20-30 રૂપિયાનો વધારો છે પણ આપણે આપણા માનવતા ગ્રાહકને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતે ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી આપણે. આપણું નામ? લવકેશ મિસ્ત્રી. આજે શું કહેશો દશેરાથી? હા, ખૂબ દશેરા છે. જેમ બધા એન્જોય કરતા હોય એમ સુરતીલાલ અલગ રીતે એન્જોય કરીએ. સવારના 8 વાગ્યામાં લાઈનમાં લાગીને ઊભા છીએ સ્પેશિયલ ફાફડા અને જલેબી ખાવા માટે. અને બધાને ખબર છે કે આ નરેન્દ્ર કેટલા ફેમસ છે, કેટલા પ્રખ્યાત છે સુરતમાં આપણા. એટલે બધા કોઈને કોઈ વાંધો નથી ને ભાવ હિસાબે બધા બી 2-3 જણ બોલીને ગયા ન્યૂઝ વાળા, પણ કોઈને વાંધો આવતો નથી ભાવમાં બી કે કશામાં બી. ઉદ્યોગપતિની પૈસા કમાવાની લાલચ હવે ભગવાનના ઘરને પણ નથી છોડી રહી. સુરતના આબરામા ગામે ભગવાન મહાદેવનું મંદિર બચાવવા માટે ગામના લોકો મેદાનમાં ઉતરી ચૂક્યા છે. વર્ષો પુરાણા મંદિરની જગ્યા પૂજારીએ પૈસાની લાલચમાં ઉદ્યોગપતિને વહેંચી હતી. 2019માં 3 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલ ભવ્ય મંદિરને જર્જરિત બતાવી ચેરિટી કમિશનર પાસેથી ખોટા હુકમ પૂજારીએ મેળવ્યા હતા. શહેરના ઉદ્યોગપતિ અને પીપી સવાણી ગ્રુપના વલ્લભભાઈ સવાણી અને પુત્ર મિતુલ સવાણીયા મંદિરની જગ્યાનું વેચાણ કર્યું હતું. 45 કરોડની જગ્યાએ ખોટું વેલ્યુએશન 9.50 કરોડનું બતાવવામાં આવ્યું હતું. મુદ્દો લઈને આજે રજૂઆત લઈને આવ્યા છે કારણ કે ભગવાનને લઈને આજે એક વાત છે. શું કહેશો? પવિત્ર તાપી નદીના કિનારે અબ્રામા ગામ આવેલું છે અને અબ્રામા ગામમાં ઈસવીસન વર્ષોથી જે તાપી પુરાણમાં પણ બતાવવામાં આવ્યું છે અંબરીશ મહાદેવ નામના મંદિરની મૂર્તિના વર્ષોથી આ મંદિરમાં સ્થાપિત થયેલી છે. ગામના લોકો આ ભગવાનને એક પૂજાના રૂપમાં ગામમાં પણ વિશેષ આશીર્વાદ હોવાના કારણે આ ભગવાનના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી. ગામ લોકોએ જ આ જમીનની સમર્પિત મંદિરને કરી હતી. પરંતુ તમે જો કે સુરતમાં સરકારી જમીનો વેચી દેવાના કૌભાંડો થાય છે, બહેનો પર બાળાઓ પર બળાત્કારના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. હવે આ નવો તુક્કો નવા સમયમાં તમે જો કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમયમાં ભગવાનના જમીન, ભગવાનની જે મંદિર છે, ભગવાનનો પ્રસાદ છે, એની વેચી મારવાનું પણ કામ આ સુરત શહેરના ઉદ્યોગપતિઓની સાથે આ પૂંજારીઓ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ગામના લોકો, સમગ્ર ગામ, એ કલેક્ટર ઓફિસ હોય, પોલીસ સ્ટેશન હોય, પોલીસ કમિશનરની ઓફિસ હોય, સરકારમાં યોગ્ય જગ્યાએ તમામ જગ્યાએ રજૂઆત કરીને કોઈનો પણ પોતાનો વ્યક્તિગત સ્વાર્થ ન હોવા છતાં પણ ભગવાનના જમીનના રક્ષણ કરવા માટે આજે આ લડત લડી રહ્યા છે. આ બહેનો પણ વારંવાર કલેક્ટર ઓફિસ હોય, પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત કરીને એને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે જ્યારે સરકારના મંત્રીઓ પણ આ મંદિરના ભગવાનના મહાદેવના દર્શન કરવા ગયા હોય, તેમની વિશેષ જવાબદારી છે કે કોઈ આ ભગવાનના પ્રસાદને કોઈ લૂંટી ન જાય. પરંતુ આ રાજમાં બધું શક્ય છે. આવનારા દિવસોમાં પણ જે કોઈ લડાઈ લડવી પડે અબ્રામા ગામ માટે, આ ભગવાનને માટે, એના માટે અમે તત્પર છીએ. મારું નામ અમી પટેલ છે. આ જમીન અમારા અમરેશ્વર મહાદેવ મંદિરની છે, જે પૂંજારીઓને મંદિરના ઘડતર માટે ખેરવા આપેલી હતી. પણ એ પૂજારીએ મંદિરની જમીન કોઈ બી ગામજનોને જાણ કર્યા વગર વેચી દીધી છે. એટલે એના માટે જ અમે અહીંયા આવ્યા છે કે અમને ન્યાય મળે. ઓકે, બીજું કે જે છે તે હવે કઈ રીતની હાલ જમીનને લઈને તમે માંગ કરી રહ્યા છો? કોની પાસે રજૂઆત કરવા માટે? શું જમીન અમને નહીં મળશે તો અમે અનશન કરશું મંદિરની બહાર બેસીને. મારું નામ કિનલ પટેલ છે. હું અબ્રામા ગામની રહેવાસી છું અને હું અહીંયા મંદિર માટે આવી છું. અમે બધા ગામના મંદિર માટે આવ્યા છીએ અને અમારું ગામનું મંદિર છે તે
પૌરાણિક મંદિર છે. અમારા બાપ દાદાઓ પણ આ મંદિર માટે પૂજા કરતા હતા. અત્યાર સુધી એ લોકોએ બધું કર્યું જ છે, પણ જે અમારા ગામના પૂંજારી છે તેને ફ્રોડ કરીને અમારા મંદિરની જે જમીન છે તે ફ્રોડ કરીને વેચી દીધી છે. એટલા માટે અમે બધા અહીંયા ભેગા થઈએ છીએ અને અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે અમારી જમીન અમને પાછી મળે અને અમને બધા સાથ સહકાર આપે કે અમારી જમીન અમને પાછી મળી શકે. મંદિરની જગ્યા છે એ કોને વેચી છે પૂજારીએ? મંદિરના પૂજારીએ જ વેચી છે, જેને અમને એનું ભરણ પોષણ કરવા માટે આપી હતી. એ જે જમીન છે તે અમે ભરણ પોષણ કરવા માટે આપી હતી, એટલા માટે કે એ એમનું ગુજરાન ચલાવી શકે એટલા માટે આપી હતી. અમે વેચવા માટે નહીં આપી હતી. લીધી કોણે એ જમીન છે વેચાતી? એ જમીન વલ્લભભાઈએ લીધી છે, વલ્લભભાઈ સવાણીએ લીધી છે. त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा. ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व सदा शिवो. ऐ वोण्डुल् दृक् एवं गय्यौ भयवरटलन्यमगणनं जपै घटतश्चप घटतश् खप झटत झटतौ कपै शशसर हल. શિવરાત્રિ નિમિત્તની આ મહાઆરતીમાં આપ સૌ શિવ ભક્તોને શિવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ભગવાન શિવજી આપની સૌની મનોકામનાઓ, આપના સૌની ઈચ્છા, આપના સૌના સપનાઓ પૂરા કરે તેવી ભગવાન શિવના ચરણોમાં વંદન કરીને એમને પૂજા અર્ચના કરીને આપ સૌ લોકોને આ શિવરાત્રિ ખૂબ જ શુભ મંગલ નિર્વે તેવી શુભકામનાઓ. આપ સૌ લોકો અબરામા ગામના સૌ નાગરિકો એ માત્ર ધાર્મિક તહેવાર જ નહીં પરંતુ સામાજિક કામોમાં બી પોતાનું ખૂબ મોટું યોગદાન આપે છે. તે ગઈકાલે દિલ્હી નાણાં વિભાગનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે દિલ્હીની અર્થવ્યવસ્થાના વિનાશ માટે અરવિંદ કેજરીવાલ, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અતિશીજી સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે. 31 વર્ષમાં પહેલીવાર દિલ્હીનું બજેટમાં ખોટ છે. દિલ્હીમાં ખર્ચ દિલ્હીની આવક કરતા ઘણો વધારો થયો છે. આ ખોટ જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. रिपोर्ट आई है जिसको मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम सबसे अवगत कराया गया. इस मीडिया की रिपोर्ट, इस दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं. अचंभे की बात है 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है. और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है. इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ पहली बात कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है. इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है. आपको याद होगा जब विधानसभा के पटल पर ये बजट पारित करा गया तो तब माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी.
बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है, लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे, इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा। दे डिड नॉट मेक प्रोविजंस फॉर ओवर 7,000 करोड़ रुपीस इन द बजट ऑफ दिल्ली। ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। મહિલા ડોક્ટરનું શોષણ કરનાર એમએસ અને બીજેપીના એલજીને બચાવી રહ્યા છે। એમએસ 1.5 વર્ષથી મહિલાની ડોક્ટરનું યૌન શોષણ કરી રહ્યું છે। પીડિત મહિલાના તમામ આરોપી સાચો હોવા છતાં આરોપી એમએસએસ સામે કોઈ કાર્યવાહી કેમ નથી કરતું તે લઈને સવાલ ઉઠવા પામ્યો છે। आज मैं एक अत्यंत गंभीर मामले का खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली के एलजी के संरक्षण में एक महिला डॉक्टर का शोषण पिछले 1.5 साल से 1 साल से चल रहा है। उसकी शिकायत बार बार हो रही है, बावजूद इसके एलजी शोषण करने वाले एमएस को बचाने में लगे हुए हैं, महिला के खिलाफ जांच करा रहे। ये घटना है दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल, वहां काम करने वाली एक महिला डॉक्टर की, उसके साथ हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, लेकिन उस पर दिल्ली के एलजी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिनको शिकायत मिली उन्होंने कार्रवाई की। पिछले साल अक्टूबर में उस महिला ने शिकायत की और 4 महीने धक्के खाने के बाद उस मामले में एक इंटरनल कमेटी बनाई गई। फिलहाल वो महिला डॉक्टर झुकी नहीं, वो अपने आरोपों पर पूरी तरीके से कायम रही। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के सामने सारे सबूत उसने दिए। मई के महीने में 2024 में सारे आरोप सही पाए गए। अब तो उस एमएस की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के एलजी महोदय जिसको प्रधानमंत्री ने बिठाया है यहाँ पर यौन शोषण करने वालों को बचाने के लिए, उस एलजी ने मई से लेके अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और वो एमएस जिसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर एक नहीं अनेक महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण का आरोप है। तो इस पूरे मामले में दीपक कुमार के खिलाफ जो स्वास्थ्य सचिव है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो एमएस जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और सत्यता पाई गई है, उस एमएस को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए। और दिल्ली के एलजी को जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसका जवाब दिल्ली के एलजी को देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस एलजी को बिठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने इस एलजी को बिठाया है, उनको भी जवाब देना चाहिए। दिल्ली के एलजी साहब, क्या आप दिल्ली में भी कलकत्ता की घटना रिपीट करना चाहते हैं? क्या कोलकाता जैसी घटना का आप इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में? और वो एमएस जिसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं, उसके ऊपर एक नहीं अनेक महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण का आरोप है। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बचा रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बचा रहा है। ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने ऐसे एलजी, ऐसे अधिकारी यहां पे बिठा रखे हैं। आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जब इस महिला डॉक्टर ने शिकायत की अपने एमएस के खिलाफ, तो इसका ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर में लिख दिया गया कि क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, इसलिए इनका ट्रांसफर किया जा रहा है।
यानी जिस भी अस्पताल में वो महिला ट्रांसफर होकर गई महिला डॉक्टर, पूरे अस्पताल को पता चल गया, उसकी बेइज्जती हुई कि ये महिला डॉक्टर तो वो है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये महिला डॉक्टर तो ये है वो है जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और उसकी गहनता में जांच में जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कितने लंबे समय से एक एमएस अपने ही महिला डॉक्टर के साथ, उसी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण कर रहा है। तो इस पूरे मामले में दीपक कुमार के खिलाफ जो स्वास्थ्य सचिव है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो एमएस जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और सत्यता पाई गई है, उस एमएस को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए, तत्काल जेल में भेजना चाहिए। और दिल्ली के एलजी को जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप कोलकाता की घटना दिल्ली में रिपीट करना चाहते हैं? आप महिला डॉक्टरों के शोषण के ऊपर, उनके शोषण के मामले में इस तरह से 1 साल तक खामोश कैसे रहे? इसका जवाब दिल्ली के एलजी को देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस एलजी को बिठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने इस एलजी को बिठाया है, उनको भी जवाब देना चाहिए। દિલ્હીની ઝુંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને આવાસમાં આપવામાં આવેલ છે, પરંતુ હવે મામલો સામે આવ્યો છે કે આ મકાનો ગેરકાયદેસર રીતે અયોગ્ય લોકોને વહેંચવામાં આવી રહ્યા છે। ભાજપ હંમેશા ગરીબોથી પરેશાન છે અને તે ગરીબોની વિરુદ્ધ ઊભી છે। જ્યારે ગરીબોને મફત વીજળી અને પાણી આપવામાં આવે છે ત્યારે ભાજપ તેનો વિરોધ કરે છે। હવે આ ફ્લેટ્સ જે ગરીબોને આપવામાં આવતા હતા તે લોકોને બ્લોક કરવામાં આવી રહ્યા છે। कल एक खबर कई जगह देखने में आई है, दिल्ली के अंदर गरीब झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के लिए जो फ्लैट बनाए जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को दिए जाते हैं, ताकि दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को कम किया जाए। इसलिए झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं ताकि वो उन फ्लैटों के अंदर रह सकें और अपना जीवन और अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद कालकाची स्थित ऐसे फ्लैटों का उद्घाटन किया था। मगर जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है बहुत हैरान कर देने वाला है कि वो फ्लैट जो गरीबों के लिए, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने हैं, उनको ब्लैक में बेचा जा रहा है और उन लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी पात्रता नहीं है, यानी कि उन लोगों को बेचा जा रहा है जो कि जे क्लस्टर के अंदर रहने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से इस तरीके से क्यों परेशान रहती है? क्यों वो गरीबों के खिलाफ जो है हमेशा नजर आती है कि कुछ भी गरीबों के लिए हो तो उसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने गरीबों को मुफ्त बिजली दी, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफत की। हमने 20,000 लीटर पानी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी खिलाफत की। हमने महिलाओं की बस यात्रा को मुफ्त किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी खिलाफत की। और अब यहां पे जो फ्लैट उन गरीबों के लिए बने हैं, उन फ्लैटों को अन्य लोगों को ब्लैक करके भेजा जा रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतना आसान नहीं होता इस फ्लैटों को किसी और को देना, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसी, चाहे वो एएसआई हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एलएनडीए हो, इन सब एजेंसीज ने लाखों लोगों को, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ के बेघर किया है। लाखों लोगों को मथुरा रोड के पीछे उन गरीब लोगों की पात्रता थी कि उनको फ्लैट मिले,
मगर केंद्र सरकार की LNDO ने उनको उजाड़ दिया, हजारों लोगों को उजाड़ दिया मथुरा रोड DPS स्कूल के पीछे। ASI के द्वारा तुगलकाबाद में लाखों लोगों को उजाड़ दिया गया। मेहरौली के अंदर हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया। आपने देखा रेलवे ने सरोजनी नगर और जो सफदरजंग एयरपोर्ट का इलाका है वहां पे हजारों लोगों को उजाड़ा। जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है उन लोगों को ये मकान मिलने थे, और ये लोग उजड़ने के बाद कहां जा रहे हैं? सवाल ये दिल्ली वालों का है। ऐसा नहीं कि ये लोग गायब हो जाएंगे, ये लोग फिर कहीं और आशियाना अपना बना रहे हैं। फ्लाईओवरों के नीचे अपनी झुग्गी डाल रहे हैं, फुटओवर ब्रिज के नीचे झुग्गी डाल रहे हैं, किसी और नाले के किनारे अपनी झुग्गियां डाल रहे हैं, और इस तरीके से दिल्ली को और ज्यादा खराब किया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, और गरीबों के लिए जो फ्लैट आवंटित होने चाहिए थे वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं। एक गरीब झुग्गी झोपड़ी के आदमी को फ्लैट देने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। वहां पे सर्वे किया जाता है, वहां पे देखा जाता है कि ये झुग्गी कौन से सन में बनी, ये आदमी कौन से सन में आया, इसके पास ये कागजात है या नहीं है, ये कौन कौन से सर्वे में इसका नाम आया। ये कैसे संभव है जिस आदमी का सर्वे में कोई नाम ना हो, उस झुग्गी झोपड़ी के नाम पे उसके पास कोई कागज ना हो, आधार कार्ड ना हो, राशन कार्ड ना हो, बिजली का बिल ना हो, उस आदमी को वो वाले फ्लैट बिना DDA के उच्च अधिकारियों की मिली भगत के नहीं दिए जा सकते। सीधे सीधे LG विनय सक्सेना की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। ACB इनके पास है, विजिलेंस डिपार्टमेंट इनके पास है, CBI इनके पास है, सारे विभाग इनके पास हैं। यह संभव नहीं है कि LG विनय सक्सेना साहब को इसके बारे में जानकारी ही ना हो कि इस तरीके से गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के फ्लैटों को चोरी करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिससे गरीबों को भी नुकसान हो रहा है और दिल्ली को भी नुकसान हो रहा है। વિજયાદશમીના તહેવાર નિમિત્તે RSSના સભ્યોએ શેરી આંદોલનનું આયોજન કર્યું। આ પ્રસંગે RSSના વડા મોહન ભાગવત પણ હાજર રહ્યા। વિજયાદશમીના તહેવાર પર RSSના વડા મોહન ભાગવતનું મોટું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે, જેઓએ કહ્યું છે કે હિન્દુઓ જ્યાં પણ છે તેમણે એકજૂટ રહેવું પડશે, નહીં તો તલવારો લટકતી રહેશે। જ્યારે બાંગ્લાદેશના હિન્દુઓ રસ્તા પર આવશે ત્યારે જ તેઓ કંઈક અંશે સુરક્ષિત બની શકશે। पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में। पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है। अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। अपना देश आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है। बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है।
समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। अपना देश आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है। बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। और ये एक नहीं है, घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना। जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि जो कहती है मातृवत परदारेश, पराई स्त्री माता समान है, जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है, परिवार में अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां ये भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को, स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। નાયબ સિંહ સૈની 17 ઓક્ટોબરે હરિયાણાના આગામી મુખ્યમંત્રી તરીકેની શપથ લેશે। આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સહિતના ભાજપના તમામ વરિષ્ઠ અધિકારી પણ હાજર રહેશે। શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ભાજપાના રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓની પણ હાજરી અપાશે। સૈનીનો શપથ ગ્રહણ દશેરા ગ્રાઉન્ડ સેક્ટર 5 પંચકુલામાં થશે। આ માટે જ 10 વાગ્યાનો સમય પણ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે। रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे।
और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। तो આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। ફરી મળીશું નવી વિગત સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ।